Glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Eu estou muito alegre. Quando se encontramos para louvar o nome do Senhor. Amém. 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 Queremos ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso tempo já está fugindo. Eu quero que você ore a Deus. Fala assim: eu estou aqui na manhã de hoje. Eu quero te ouvir. O Senhor fala para mim. Oremos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Est-ce que tu veux mettre Jesus ma boca? Vamos aplaudir para Jesus. Aqui, motomo com a côté 2020. Abete la Jesus ma boca. Alguém que entrou em 2020 vai aplaudir para Jesus. Motomo com samba côté 2020. Alguém que Deus colocou ele em 2020. Ou azo reconnaître que ça makasi na yete. Que reconhece que não é pelo seu esforço. Azobete la Jesus ma boca. Vai aplaudir para Jesus. Na lobite ko betela ngama betela nde Eu Jesus não ma disse para boca. você aplaudir para mim, vai aplaudir para Jesus. Tozo betela Jesus ma boca. Estamos a aplaudir para Jesus. Tozo rendre nos actions de grâce à travers nos acclamations. Estamos a render a ele ações de graça por Quelqu'un qui aclamações. doit quelques minutes. Vamos tomar alguns minutos To pese ka merci. para dizer a ele somente obrigado nessa manhã. Lobela biso na tongo Fala para le. nós nessa manhã. Na kombo na Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Podemos Jésus? aclamar fortemente para Jesus. Bien aimé, il y a une puissance derrière l'action de grâce. Bem amado, há poder por trás da ação de Il y a graça. des fois tu comprends que essence et action de grâce. Muitas das vezes não entendemos o poder da ação de graça. Bien aimé, il y a des fois nous avons besoin de la gratitude na Às vie. vezes o que Deus pega é a sua gratidão. Il y a des fois, il y a des moments où il n'y en a même pas besoin de la kosenga mingi. Tem momentos que Deus nem sequer precisamos Mais pedir juste muito. qu'on reste à la reconnaissance pour la vie aux Mas amba que sejamos somente gratos pela vida que Deus nos deu. Bien aimé, ceux qui toyent na tongo le leza makasi na Bem biso. amado, se viemos aqui nesta manhã não é pelo nosso esforço, Mais zaka kabola mwanza. mas é a bondade de Deus. Kaka ne toza kotina matosi ba bible na biso. Como estamos de pé, pegamos nossas Bíblias. Tokozwa 3 textes. Vamos tomar 3 textos. Tozotanga mbala moko pe tokoyeba na kodevelope Vamos yango. ler de uma vez, depois vamos desenvolver elas. Toza na livre ya Matthieu Estamos no livro de Mateus, chapitre 10. capítulos 10. Tokotanga verset 1. Vamos ler versículos 1, Pe primeiro versículo, tokozwa les versets 7 à 8. e também vamos ler versículos 7 e 8. Pe tokotanga Actes des apôtres, E vamos ler o livro de Atos, le chapitre 3, capítulos les 3, versets 6 au verset 9. começando de 3 até 9, 6 Nasa- até 9. Premier verset aussi Matthieu chapitre 10 verset 1. Primeiro versículo, primeiro livro, capítulo Mateus 10, versículos 1. Je lis la parole de Dieu dans Seigneur Baoud Baza Kofanda Totelemi Likolo por Aqueles que favor. estão de pé, podemos colocar de Por na pé. respeito a maloba Aqueles que estão Nzambe. sentados, podemos levantar. Nazo Por zela favor. oza kofanda. Você que está sentado, estamos à tua Ceux espera. qui tozi tolobi gloire à Jésus. Aqueles que tomaram, diz glória a Jesus. Puis ayant appelé ses 12 disciples, E chamando seus 12 discípulos, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impies Deus o poder sobre espíritos imundos, et de guérir toute maladie et toute para os infirmité. expulsar e para curar toda enfermidade e todo o mal. Tozi Matthieu chapitre 10 les versets 7 à 8. Mateus 10, versículos 7 a 8. Je lis la parole de Dieu. Allez prêcher, Curai os enfermos, não. allez prêcher, E indo pregai, dit et dites, dizendo: le royaume des cieux est proche. é chegado o reino dos seus. Guérissez les malades, Curai os enfermos, ressuscitez les morts, limpai os leprosos, purifiez les lépreux, ressuscitai os mortos, chassez les démons. expulsai os demônios. Vous avez reçu gratuitement De graça recebestes, et donné gratuitement. de graça dai. Rapidement, Tozi Mokane, Actes des apôtres, Vamos no livro de Atos, Tozi chapitre 3, vamos no capítulo 3, Tozi verset 6 au verset 9. versículos 6 a 9. Nandako kotanga du premier verset au 11e verset. Em casa pode começar de 1 até 11. Mais faute de temps, tozotanga verset 6 au verset 9. Mas aqui vamos ler somente versículos 6 até 9. Je lis la parole de Dieu. Amém. Alors Pierre lui dit, E disse Pedro: je n'ai ni argent, Não tenho prata, ni or, nem ouro, mais ce que j'ai, mas o que tenho, je te le donne. isso te dou. Au nom de Em Jésus-Christ nome de Jesus de Nazareth, Cristo, o Nazareno, lève-toi et marche. levanta-te e anda. Et le prenant par la main droite, E tomando pela mão il le direita, fit lever. o levantou. Au même instant, E logo ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. os seus pés e artelhos se D'un afirmaram. saut, il fit debout. E
Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pesa moninga family pembe na yombote. Saúde, irmão, que está ao lado de você. Yebisaye boye malam nanda kwa Nzambe. Diz a ele, seja bem-vindo à casa do Senhor. Yebisaye feliz ano novo. Diz a ele, feliz ano novo. Pesa ye sourire bien. Apresenta a ele bom sorriso. Bien aimé, le premier dimanche de 2020. Bem amado, hoje é o primeiro domingo de 2020. Bien aimé, souhaiter feliz ano novo. Tala malam, tala moninga family pembe na yo. Olha bem para ele, olha bem para ele. Tango mususulipa molino a 2020 uta na nzela na ye. Talvez a sua bênção 2020. Yebisaye feliz ano novo. Diz a ele, feliz ano novo. Souhaitez moi desejo moko ya malam. Faça para ele bom desejo. Amen. Amém. Je rends grâce à Dieu pour natongo lelo. Eu louvo a Deus por essa manhã. Pour natongo kitoko apesi Por biso. essa linda manhã que ele nos concedeu. Pour na premier dimanche ya 2020. Pelo primeiro domingo de 2020. Bien aimé, tu ebeteza grâce ya Nzambe. Bem amado, sabemos que é graça de Deus. Ezala mingi baleka kibiso na bozui. Muitos tiveram mais possibilidades. Mingi baleka kibiso na ba privilège. Muitos tiveram mais privilégios do que Mingi nós. baleka kibiso na bo santo. Muitos foram mais santos. Mais malheureusement ngolo ne pese meli bango te bakota 2020. Mas infelizmente essa graça de 2020 não Bien foi aimé, dada tika para na eles. biso loko moko. Bem amado, vou dizer uma coisa. Ezaba misusu kaka na traverser ya le 31 tito comme le premier bakufaki. Tem algumas pessoas na passagem de 31 para 1 perderam vida. Bien aimé, bakoma ki prêt pour bakota. Bem amado, eles estavam dispostos para entrar. Ezaba na misusu bakota ki. Tem alguns também entraram. Mais lelo baza parmi les vivants. Mas hoje não estão no meio dos vivos. Mingi baza na bo pito na ba soins Muitos estão nos intensifs. hospitais, em cuidados intensivos. Mais ceux qui ont oyé sika oy, Mas se você veio neste c'est lugar, parce qu'il y a la grâce de Dieu et simbi é porque fina a yo. graça de Deus está sobre a sua vida. Amen. Amém. Na pesi Nzambe merci pour na tongo lelo. Eu agradeço a Deus por essa Pe na manhã. pesi merci mingi na papa na biso. E também agradeço ao nosso Le pai, révérend pasteur João o Masaki. reverendo pastor João Pour na Massai, marque ya confiance a pesinga. pela confiança que ele me Et à deu. cause de cette lourde responsabilité. E tomar essa grande Bien aimé, responsabilidade. ce n'est pas facile. Il y a qu'à poser des bases pour la première kilt ya demi-année. Bem amado, não é fácil levantar aqui para o primeiro culto Bien do aimé, ano. les hommes forts, bato ba resisaka na vie. Bem amado, os homens fortes, aqueles que alcançam na Eza vida, bato oyo balongaka déjà depuis ebandeli. são aqueles que vencem desde o início. Bien aimé, nalingaki napesa secret moko. Bem amado, eu queria te apresentar um segredo. Mpona olonga ba journée na yo. Para você vencer os seus dias, Esengeli premièrement opposer ba base depuis na tongo. primeiro você precisa depositar as bases do Tango início. journée ezobanda, Quando o dia está c'est começando, alors que yo nde esengeli olonga. é que você deve vencer já. Voilà pourquoi omona même monde ya molili Por isso você verá mesmo no mundo das trevas, batravaillaka mingi na butu. eles trabalham muito durante a Tango noite. mokolo ezokota, Enquanto o dia está c'est começando, alors que bango é bazotravaille. aí que eles estão Et trabalhando. biso lokola bana E nzambe, nós, como filhos de Deus, mais sika tolalaka bapongi, em vez de dormir, eza nde temps oyo esengeli toplace de bar é o momento que nós devemos construir a mpona base bajournée na biso elonga. para que o nosso dia possa ter. Elelo bien aimé, E hoje, bem eza amado, lokola toza na ntongo ya ne, é como estamos na manhã do ano. eza le temps oyo esengeli tofrappe fort, É o tempo que devemos combater forte. topose babar Devemos construir as po ete bases tolonga para 2020. vencer o 2020. oyo moto aza elongo nanga pepe alobi Quem está gloire comigo a vai Dieu. aplaudir, vai dizer glória a Deus. nalingi ete kilte ya lelo Eu quero que o culto de ezala hoje lokola bakilte nyonso não te, seja como todos os mais cultos, ezala un culte mas que seja culto oyo kopose em que babar você vai construir as oyo bases ekopermettre yo que vai te permitir olonga na que você vença 2020. em 2020. Gloire au Seigneur. Glória a Jesus. Voilà pourquoi na tongo lelo É por isso nessa pele manhã, menangaki nayebi eloko mas moko queria te dizer uma coisa. ete nzambe tozobondela Deus que nós estamos a orar aza nzambe akosaka te. não é Deus que mente. Amen. Amém. ntango nazalaki koprie Quando eu orava, nzambe ayebisi nga eloko moko Deus alobi falou comigo uma coisa. aza mwana moto te mpo na kosa Ele não é como ser humano para mentir. nyonso oyo alakaka Tudo que ele promete, akokisaka ye. ele concretiza. Amen. Amém. nyonso nzambe alakaka Tudo que Deus promete, akokisa ele yango. concretiza. Porque ele- Voilà pourquoi lelo na ntongo lelo Por isso, na manhã de hoje, nous allons parler sur un thème. nós vamos falar sobre um tema. tokolobela sur comment jouir. Vamos falar como jogar, Non, comment jouir, comment profiter como aproveitar, de son autorité. como gozar. Amen. Amen. Comment jouir
de son autorité. Dans l'introduction, et des hommes mettant à la rakeloko, or, pour cette année 2020, Zambe a péché message pas Mosaïnaï. Alors, bien, 2020, et ça, année, il y a autorité. Amen. Et na linga qui n'a rassuré yo lelo. Maloba ya Nzambe, et zalaka oui et amen. Bien son Zamba lakaka. Akokisaka yango. Voilà pourquoi sur le Israël, la Bible déclare que de toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur Israël, et Satan à mon côté, et Satan à mon côté, et Tikala qui sans effet. Voilà pourquoi na tongo ya lelo nazo déclaré que Satan a parole mon côté à malamu ya Nzambe likona fina yo et kozala ni le sans effet. Lokola Nzamba la kibiso autorité. Bien aimé 2020 zala rassuré et que yoko régner au côté molana autorité. Oh motomonta comprendre nga. Ceux qui na place là ko réagir différemment. Nazo déclaré na tongo lelo 2020 et aussi la yo boyete. Mais toi tu dois dominer. Na makambo dominer fina yo. Yo kozala likolo. Oh moto sengala dominer. Moto sengala sa autorité. Et ça moto a déjà une élévation. Moto a likolo. Bien aimé jamais tu peux dominer l'eau. Ce qui t'osana c'est l'eau. Pour dominer sur quelque chose. Et c'est que la likolo na. Loko la boye na sa likolo ya isika o. Donc dans d'autres termes nazo banazo dominer isika o. Parce que na sa likolo nango. Nyo se senga ina sala. Et ko obéir nga. Parce que eza na senanga. Est-ce que tu as ça? Amen. Amém. Sauf qu'il y a des principes, Seigneur, il te respecte. Mas alguns princípios que nós devemos respeitar. Jamais tu veux dominer n'importe comment. Jamais devemos dominar de qualquer jeito. Na mesana toujours koloba. Eu me acostumei a falar. E tem sambo to bonde lá. Que Deus que nós oramos. Asan sambo apambo la selon ba principe. É o Deus que abençoa segundo os seus princípios. Et l'autorité. E a autoridade. A aussi ses principes. Também tem os seus princípios. Et l'autorité peut s'amener batunions. A autoridade foi dada para todos. Et peut s'amener gaina yo. Foi dada para mim e para você. Mais lo lenye nini yo ko jure nango. Mas como é que você vai gozar dela? Eza na bato ebele ba ko jure nango. Tem muita gente que vai aproveitar dela. Eza pela mususu ba ko jure nango. Tem alguns também que não vão. Mais comment le faire? Mas como é que vou fazer? Mais avant na kota na profondeur nango. Antes de entrar na sua profundidade. Na ngaki na meka ko définir un peu les mots clés ya terme na. Eu queria definir o termo chave do meu. Tango basolo bela sur le verbe jouir. Quando on falar sobre o verbo gozar. Ele coloca tout simplement avoir plaisir. Quer dizer somente ter prazer. Balozo bana d'autres termes balobi. Et outros termos falar. Tirer plaisir. Ter prazer. Un agrément. Ter prazer agradável. Une satisfaction. Uma satisfação. De la possession. Ou de la disposition de quelque chose. Ou da disposição de alguma coisa. D'une manière simple. De uma maneira simples. Tu que beza ko sepela na eloko moko. Podemos dizer que alegrar-se com alguma coisa. Donc si tu le ko jure sur l'autorité. Eu dizer gozar sobre. Ezali ko se rendre plaisir, tu peux tirer plaisir sur l'autorité. Alegrar-se com alguma de en d'autres termes, tu peux bénéficier sur l'autorité. Podemos dizer beneficiar sobre a autoridade. Amen. Amen. Et le mot autorité l'incolobali. Quand on va parler sur l'autorité, autorité en définition, c'est le droit. A definição de autoridade c'est le droit de commander. Quer dizer, é o direito de comandar. Pouvoir d'imposer l'obéissance. O poder de opor a oposição, a obediência. Amen. Amém. C'est le droit. Disseram que é o direito de dar ordens, de faire obéir, de fazer obedecer, de imposer obéissance. Impor a sua obediência. Anazo déclaré na tongo lelo. Eu estou declarando nessa manhã. Sikete banguna na yo nyonso. Deixe todos os seus inimigos. Batusa nyonso yo koloba. Obedeça tudo que você vai falar. Nazo déclaré na tongo lelo. Oyo nyonso eko tungisa vie na yo. Lelo esengeli obéir na vie na yo. Deve obedecer a sua vida. Soko comprendre ngolo bien amen. Se você entendeu, diz amém. Comment jouir de son autorité? Como gozar da sua autoridade? Mais ezana bato belé. Tem muita gente. Lelo bazo perdre sur les bénéfices de Dieu. Hoje estão a perder sobre o benefício de Deus. Bien aimé, en d'autres termes, de outros termos, Deus já fez tudo. Para que o homem possa ter. Voilà pourquoi na kati ya jardin. Por isso no jardim. Lorsque Dieu a créé l'univers. Quando Deus criou o universo. Deus criou tudo. De sorte que Adam
azala à l'aise. Voilà pourquoi Nzambe a placé Adam pour cultiver le jardin et pour Adam a dominé sur tous les êtres qui ont. Donc en d'autres termes Koloba, Nzambe asala nyonso pour être ngai na yo tozala malamu, pour être ngai na yo to dominer. Mais pourquoi tozo dominer? Pourquoi les esprits impurs ont dominé biso? Pourquoi le monde actuel est comme il domine biso? Le long a comme il kamwa. Au comment na moi Nzambe azo kamwa azo admirer un occultiste. Parce qu'il y a des fois tozo comprendre que nani obiso toza. Amen. Amen. Dieu a déjà tout fait. Deus já fez tudo. Nzambe apesa biso nyonso. Deus já nos deu tudo. Mais ils ont dépend. Mas está dependendo. Na nani o azo recevoir yango? A quem está recebendo? Pelo lengue ni ozo recevoir. Como você está recebendo aqui? Comment jouir de son autorité? Como usar da sua autoridade? Premier point bien aimé. Primeiro ponto bem amado. Ils allaient avoir Jésus. É ter Jesus. Amen. Amém. Bien aimé, autorité tozolobela. Bem amado, autoridade estamos a falar. Tozolobela autorité à famille na yote. Não estamos a falar autoridade da sua família. Tozolobela autorité tetango botamaka koko moko lobaka makambo sur yo. Não estamos autoridade quando você nasceu, um avô falou sobre. Tozolobela autorité moko te bapesaka yo dans un moment songolo pakala. Non estamos a falar da autoridade que te deu em algum momento. Mais l'autorité que nous parlons, mas a autoridade que nós falamos, ezali l'autorité. É autoridade. O ezali kola ya autorité. Fica acima de todas as autoridades. Anabite so comprendre nga. Não sei se você entendeu. Nazolobela autorité. O ezali kola ya autorité. Fica acima de todas. Ceux qui m'ont kilé qu'on a l'autorité, toi tu as l'autorité. Oh, ils sont supérieurs à l'autorité. Voilà pourquoi Bisika Yoko Koma, partout Bisika Yoko Nyata, Matameno Bisika no Sekonyata. La Bible déclare, Bisika Wane Pesamelio, parce que tu as reçu l'autorité. Oh, ils sont supérieurs à l'autorité. Et cette autorité, ils sont à cause de Kitoko Nayote. Ils sont à cause de Moulaï Nayote. Ils sont à cause de Yakomo Nayote. Mais cette autorité vient d'un seul nom. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, la Bible déclare le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. La maladie fléchit. Le problème est fléchi. La difficulté fléchit. La mort est fléchie. Bien aimé, le col à toi, tu portes ce nom. Ah, Nazo déclaré na tongo lelo. Si qui était mon problème, n'a eu fléchi. Ah, n'a eu de se comprendre, gars. Nazo déclaré na tongo lelo. À cause du nom de Jésus, que toi tu portes dans ta vie. Si qui était tout fait fléchir. Amen. Amém. Première condition. Primeira condição. Pour bénéficier sur l'autorité. Para beneficiar sobre a autoridade. Você tem que ter Jesus. Amen. Amém. Bien aimé, ça n'a pas tué belé. Bem, mas tem muita gente. Eles pensam que lorsque basala nzambe bazosala makambo. Que enquanto os servos de Deus estão a fazer as coisas. Bazosala makambo lokola ba mesana. Não. Estão a fazer as coisas como costume. Não, bien aimé. Não é isso, bem amado. Bien aimé, lorsque nous faisons des choses, bem amado, quando nós fizemos as coisas, nous sous le guide du Saint-Esprit. Estamos a falar sobre o guia do Espírito Santo. Nous allons expliquer pourquoi la première condition est d'aller avoir Jésus. Nós explicar porque que a primeira condição é ter Jesus. Bien aimé, en réalité, bem amado, na realidade, Jean Bazoloba, João está a falar. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. A realidade do homem é o espírito. Et tant que bazoloba l'esprit, quando ele está a falar esse espírito, nós como filhos de Deus, les jours où nous allons recevoir Jésus, o dia que nós recebemos Jesus, comme notre Seigneur et Sauveur, como nosso Senhor e Salvador, c'est alors que à partir de ce moment, que l'esprit de l'autorité, le Saint-Esprit, azoya kovanda kati na ba vie na biso. Et à partir de ce moment, nous devons recevoir l'autorité. Donc ce qui veut dire, le diable abangaka molayi na yote. Le diable abangaka influence na yote. Le diable abangaka kombo tope fonctionne na mosala te. Le diable abangaka compte ya banque na yote. Mais lorsque le diable ayaka kobundisa na butu, eloko esala kete diable zonga sima. Eloko esala kete banguna na yo bakima. C'est le nom qui est en toi. C'est l'esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit à Zakatinayo. Le nom de Jésus. Mais ils ont perçu l'autorité. En d'autres termes, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, vous avez l'autorité.
Voilà pourquoi la Bible est relatée biso. Por isso a Bíblia está nos relatando. Dans Actes des Apôtres chapitre 19. Et Atos dos Apóstolos capítulo 19. Parce qu'on parlait biso sur le fils de Séva. Então nos falar sobre o filho de Seva. Amen. Amém. Bana oyo batali Paul ndenga zosala makamba. Estes meninos viram como Paulo fazia as coisas. Ba observer yemala. Observaram muito bem. Ba moni lokola Paul azo chasser milimo mabe. Eles viram como Paulo expulsava os lokola Paul azo bikisa babe. Como Paulo curava os enfermos. Balobi que non tout qui ne peut imiter lokola zosa. Vamos também imitar como ele fazia. La Bible déclare. A Bíblia diz. Ba sazarde ba ke kokutana na moto moko azaki na milimo mabe. Eles se azararam, foram se encontrar com um homem. Ba bandi ko répéter le même acte o ba mona ke pa Paul. Começaram a repetir o mesmo ato que fez. Balobi au nom de Jésus que Paul prêche. Em nome de Jesus que Paulo prêche. Et la Bible lobby. E a Bíblia diz. Et te milimo ba bien répondre ba toi. O Espírito mau respondeu para ele. Balobi Jésus to yebi. Nós conhecemos Jesus. Paul pe bolobi wana to yebi. Paulo também nós conhecemos ele. Pino banal. Mas quem são vocês? Sans identité. Sem identidade. Voilà pourquoi na lobaki. Por isso eu disse. Le diable est en azotala yo. Quando o diabo olha para você. Pona abanga vina yo. Para ele temer a sua vida. Akobanga kombo na yo te. Ele não vai temer o seu nome. Voilà pourquoi Jésus. Et por isso Jesus. Lorsqu'il est venu. Quando ele chegou. Alobi que non. Ele disse não. Esengena na kufa ne kulus. É necessário morrer. Pour te bana oyo. Para que esse povo. Ba hériter kombo nanga. Voilà pourquoi le livre de Jean. É por isso no livro de João. Asolo bana biso mala. Ele tá nos falando bem. En tous ceux qui l'ont reçu. En tous ceux qui croient en son nom. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, Jésus a changé l'identité de Dieu. Amen. Amen. Jésus a changé notre identité. A incrusté donc l'autorité de recevoir yango non pas parce que nous sommes portés comme Momoko Songolo Pakala, mais parce que nous portons le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi les fils de Séva, parce qu'il a identité mon côté, parce qu'il a repère mon côté. Pourquoi identifier Bangoté? En d'autres termes, ils n'avaient aucune autorité. Mais Paul avait Jésus dans sa vie. Voilà pourquoi Paul a coopéré dans l'identité à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a coopéré dans l'autorité. On a déclaré dans ton lelo que cette prophétie tombe sur toi. En 2020, lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on a déclaré que cette autorité est parce que tu n'es plus à partir duquel tu as reçu Jésus, Jésus a changé ton identité. Tu bénéficies de cette grâce, tu bénéficies de cette autorité qui est l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi na tongo lelo okorégner likola banguna na yo, okodominer likola maladie. Il n'y a aucun démon okosimba vie na yo parce que tu as l'autorité qui est au-dessus de toutes sortes d'autorités. C'est l'autorité de Jésus. Si tu crois en cette parole, que ces choses arrivent dans ta vie. Amen. Amen. Donc Jésus a changé l'identité. Jesus mudou a nossa identidade. Ele pegou seu sangue, colocou dentro de nós. C'est alors que tu as autorité. É assim que nós recebemos autoridade. Bien, mais si tu es dans cette salle, se você está neste lugar, não recevoir Jésus, ainda não recebeu Jesus, bien, mais fais un effort de le recevoir. Faça o esforço de recebê-lo. Sinon cette autorité est atteinte. Senão não haverá autoridade na sua vida. 2020 é inaperçu. 2020 pode passar desse jeito. Tu vas régner na autorité. As pessoas que reinaram com autoridade. E esse ano também termina assim em vão para você. Bien-aimé, année oyo. Bem amado, este ano é o ano que devemos aproveitar. Parce que 2020 ce que les que kozonga suite. Se passar 2020 não vai voltar mais. Amen. Amém. Amen. Amém. Avoir Jésus dans sa vie. Tenha Jesus na sua vida. C'est que la grande question Seigneur Lomituna. A grande questão que você deve fazer. As-tu réellement Jésus dans ta vie? Será que Jesus Cristo realmente está na sua vida? Bem, irmão, tem certas pessoas. Eles têm Jesus dentro deles. Mas não sabem utilizar ele. Tem algumas pessoas também. Nem sequer receberam Jesus na sua vida. Tem outras pessoas. Receberam Jesus. Mas Jésus a dominé corps, âme, esprit na bango te. Mas não estão
aussi longtemps Jésus ne sera pas le maître de ta vie, bien aimé, c'est difficile pour nous. On a opéré dans 4 autorités. Pour que tu puisses régner dans l'autorité, Jésus doit premièrement dominer dans ta vie. Et deuxième point de Kolobela, pour que vous puissiez régner dans 4 autorités, l'identité que tu portes. Bien aimé, c'est la moto mususu. Avant de nakiti, basu mbongo ebele, ba millions. Mais avant d'y azoler l'anza. Pourquoi? Parce que cette personne a habité Nanyoyas. La crise d'identité. Voilà pourquoi les lots comme on a ban en Zambé. Parce qu'ils imitaient. Parce que comme eux ils allaient occultisme. Oh, ceux qui sont bafungoli au miss. Tu peux batailler sur occultisme ou n'enga bazala. Batailler sur pouvoir oyo zala katina yo. O comprendre nani oyo zala. Lelo n'enga kila fungola makanisi na yo. Pour nous comprendre mala. Pour nous yo obonde la mala. Pour nous 2020 oyo. On opérer différemment. Bien aimé, on les qui si temps est belé. Mais cette année, bien aimé, et Seigneur se révolter. Parce que année Oyo, et ça année à bateau, Seigneur va se révolter. Des gens où Seigneur va soit pouvoir, soit autorité. Des gens comme Élisée, Atali Elias Okende. Alors, des motos sur Kakei, Ngala Kotik année l'autre côté. Voilà pourquoi Élisée a Sengeli Mongote, a Sengeli Babos. Mais Élisée a Sengeli a Pesaye double portion Zakatine. C'est-à-dire qu'Élisée a cherché l'autorité Zakatine. Et à Témé Moussika, alors il est double et à Nicolas Vina. Pourquoi bien aimé? Parce qu'Élisée savait sans cette autorité, et ça la motomoto respecté. Amen. Élisée savait que sans l'autorité, il a l'incapacité à traverser Jourdain sec. Parce que Jourdain, pour ne pas être sec, et en autorité. Si tu n'as pas l'autorité, voilà pourquoi tu as Elias Okende. Elisa Lobi, mon père, char d'Israël, a gagné ma casse. Et comme symbole, Elisa recevoir un manteau. Oh, à notre abattu, c'est un manteau. Les manteaux ont représenté pouvoir. Ils ont représenté autorité. Oh, c'est un manteau qui a abandonné l'île. Tant qu'ils sont en Azela, les bossons ont coûté dans la journée. Et c'est un manteau l'autorité. Pour eux, pas à Maïwana. Et faut ma bonne aïe l'État. Nathan, on l'a déclaré. Ça m'a fait, on l'a limite à vie. Nathan, on l'a déclaré. Soit cette autorité, on y a permettre yo, on gâte sa journée, et puis Batou Balobi, la Bible déclare, Batou Yavil, Baye pas Élisée, va comprendre que l'esprit de l'Élie est allé coller Élisée. En d'autres termes, va réaliser que le pouvoir, l'autorité, on s'en battait qu'il collait Élie. Si quoi c'est que tu veux pas Élisée, ah tu que l'autorité est quoi il colle vie na yo. Na l'obé autorité on est quoi il colle vie na yo. Et Bible précisément là, tangu batwana baye. Et l'autre liboso. C'est prosterné. Pourquoi? Parce que Élisée a reçu l'autorité. Nathan, le tour si tu as cette autorité. Nathan, le tour si tu as cette autorité. Anazo déclaré. Bangula na oba kogumbama. Maladi wane kogumbama. Pas problème wane kogumbama. 2020 yo. Et kozaloka banene sauté. Pas problème wane kogumbama. Donc wana tungisaka yo. La partie ya lelo. Ozo soit conscience.
ya oyo yo sali ya autorité yo memaka et yo ko dominer ka bangula na yo na lobi dominer na lobi dominer na lobi dominer kaka nego zo le besala mela yo kaka nego zo dimeto mela yo na lobi dominer si ba limite fina yo na lobi dominer si ba problème fina yo na lobi dominer si ba circonstance fina yo shekandereya. Mais c'est é preciso saber quem você é. Beaucoup de gens lelo. Muita gente hoje bazokufa na kati ya ignorance. Tá morrendo na ignorância. Crise d'identité. Crise d'identidade. Pourquoi? Parce que bazoe baten nani obasali. Porque ele não sabe quem eles são. Voilà pourquoi salomiste azoloba. Por isso salmista está falando. Na Psaume 82. Salmos 82. Salomiste azoloba. Salmista disse. Albi bosa banzambe. Disse, vocês são os Deus. Mais pourtant bazokufa lokola ba. Mas estão a morrer como homens comuns. Pourquoi? Por que isso? Jusqu'à quand on peut utiliser pouvoir aux Alamaboko? Até quando não vais conseguir utilizar a autoridade que você tem? Jusqu'à quand on va comprendre que vous allez camoana dans ça? Até quando não vais entender que você é filho de Deus? Jusqu'à quand on va comprendre que tu as un pouvoir en toi? Até quando você vai entender que existe l'identité que tu portes, ce n'est pas n'importe quelle identité. L'identité que tu as est une identité supérieure. Parce que tu as reçu l'autorité supérieure. Le Saint-Esprit a l'autorité supérieure. Et le Saint-Esprit offre na katina yo. Donc quand elle est temple du Saint-Esprit, oh mon toi yebinano yazali. A que temple n'importe comment. Bien aimé, si je suis un prince, moi na ya roi, atambolaka lokola n'importe qui. Asalaka makambo lokola n'importe qui. Mais un enfant de roi, azana lolenge na tambolaka, azana lolenge na lelaka, azana lolenge na se comportaka. A se comportaka lokola n'importe qui. Parce que ayebi identité ni azome. Ayebi nani oye réellement ça. Mais me bato ba yebaka nani obazali. Bien me batambolaka différemment. Oyebi pour nani olelaka chaque fois. Parce que oyebaka te pouvoir aux akatina. Les jours où yo ko comprend. Nani oyo ozali. Bien me okoma ensemble la différemment. Okoma kotambola différemment. Masumo mesana ko sala parce qu'on comprend l'identité. Voilà pourquoi un jour, la Bible Zoloba, Elisa Zobon de la terre, pour Nazamba Kangola ye. Mais la Bible Zoloba, Elisa Zobon de la Zama Fongola Mosali na ye misu. Pour la Amona Banani Basili Bango, Anatongo la zo déclaré. Zama Fongolo misu. Omona ba anjo batambo la kanayo. Omona la de l'éternel, oye tamo la canayo, de ceux qui comprendre, nani oyo sali, ceux qui comprennent nani oyo sali, on comprend de la différemment, on comprend la différemment, tu vas agir différemment. Você vai agir diferente. Lelo batebele bazokufa. Hoje muita gente está morrendo. Lokola bato. Com pessoas como. Or basalo na kati na bango basala bonza. Dentro deles tem a divindade. Zamba ibisi Moïse. Deus disse a Moisés. Alobi na kokomi son zambi. Diz, vou tornar Deus. Liboso ya Pharaon. Diante de Faraó. En d'autres versions basoloba. É outra versão. Zamba zoba na kopeso autorité divine. Te daria uma autoridade divine. Liboso ya Pharaon. Diante de Faraó. Anatonga na zo déclarer. Zamba peso autorité divine. Liboso banguna na yo. Na tonga lo na déclarer. Zamba peso bokonzi. Nicolas ba fila yo na tongo lo na déclarer ça m'appelle autorité Nicolas ba Pharaon ba tugisaka fina yo. Dieu est capable. Você é incapaz. Ya kolongi so n'importe où. De vencer de qualquer jeito. Dieu est capable. Você é incapaz. Ya kopeso bokonzi. Deus é capaz de même dans un pays étranger. Même diante do estrangeiro. Ozondi banga pepi na Congo. Quem acredita abane em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Mais Jésus aibaki nani azalaki. Mas Jesus sabia quem ele era. Voilà pourquoi le ministère de Jésus. Por isso o ministério de Jesus. Ezaki ministère moko ezaki accompagné avec des signes et des prodiges. É um ministério acompanhado com sinais e prodígios. Parce que identité na ayebaki yango mala. Porque ele sabia qual era sua Jésus savait qui il était. Jesus sabia quem ele era. Voilà pourquoi la Bible na Marc 5. A Bíblia diz em Marcos 5. On comprend que Jésus après avoir traversé de l'autre bord. Jesus depois de atravessar do outro lado. Lorsqu'il a commis na kati ya Gadara. Quando ele chegou em Gadara. La Bible dit akuti moto moko. A Bíblia diz que ele encontrou uma pessoa. Marc a décrit moto na mala. E ele olhou bem para aquela pessoa. Balobi moto na azaki enchaîné.
Dizem que aquela pessoa estava. Moto là azaki lié. Ele estava amarrado. Et moto est confondre dans le cimetière. Aquela pessoa vivia no cemitério. Moto monte ko segurar. Ninguém conseguia segurar. Azaki ko parvenir ko kata même ma chair. Ele quebrava inclusive as correntes. Mais tango Christ akutani na. Mas quando Cristo encontrou com ele. Alié loko liboso. Primeira coisa que ele viu. Akumbami. Ele se prostrou. Et yé moko. E ele mesmo. Sans pour autant Jésus le beloko. Sem Jesus falar alguma coisa. Abandi yé moko lo. Ele começou a falar. Qu'y a-t-il entre toi et moi? O que há entre você e eu? Fils de Dieu vivant. Filho de Deus vivo. Donc à reconnaître directement l'identité na yé. Ele reconheceu diretamente a identidade. Parce que Jésus savait qui il était réellement. Jesus sabia quem ele era realmente. Et tant que Jésus soba esprit pire bima. Quando Jesus falou espírito puro saia. Abandi même ko supplier. Ele começou a suplicar. Ko bengana biso libanda mboka te. Não longe desta terra. Boka biso ta na ba pourceau. Expulsa desses porcos. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem-amado do Senhor. Les jours où on comprend nani osali. Você vai entender quem você é. Bien-aimé okoma kotambola différemment. Você vai começar a viver diferente. Il y a des prières où on kotika kosala. Você vai deixar de fazer. Parce que lorsque le diable ko bundisa yo. Quando o diabo vem combater. En réalité le diable ko kuta yo te. Mais en réalité le diable ko kuta wa zakati na yo. Tango diable azoya ko bundisa yo. Akokuta motomoka bimi. Son nom c'est le guerrier fort dans le combat. Le lion de la tribu de Juda. Bisika ya telemaka. Banguna ba telemaka te. Mais banguna ba fléchissa à genoux. Voilà pourquoi la Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Allez chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. Donc tout ce temps va faire va utiliser un impératif. Donc ce qui veut dire mon temps copie qui s'abalade, mon temps qu'on sait que ça va couper. En réalité c'est Jésus, mais yo à cause du nom de Jésus la katina yo. Évitez ça comprendre. Não sei se você está entendendo. Jésus a péché autorité. Jesus deu autoridade. A péché comme on a Ele deu seu nome. Ezakati na yo. Dentro de você. Esse ngana yonde. É preciso que o você telema. levante. Yondo loba. Yondo loba. Yondo agir. Ezo senga na yo. On va la croiser te. 2020. Eza année. Ya bato ba kotelema. Na autorité bazwa pour marcher la tête haute. On a so déclaré. Okotambo la mutu na sete. Tu seras la tête et non la queue. Nazo déclaré 2020. Yokotambo la autorité. Parce que l'autorité est pesamela yo. Et pesameli motomosusu te. Et pesameli yo. Yo on dit à Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Bible baptise lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Bien la volonté na yote. Pour comme moi ensemble, eza makila ya maman na yote, eza makila ya nokote, makila ya papa te. Mais tu as reçu le sang qui a été versé. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de l'œuvre de la croix. Ngana yote recevoir une autorité, l'autorité suprême. Voilà pourquoi la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Mais toi tu vas dominer parce que Jésus habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais saiba quem você é. Pourquoi Zokufa? Por que você está morrendo? Jésus a péché autorité. Jesus te deu autoridade. Ele disse vão. Não disse que os apóstolos vão. Não disse que o evangelista vai ir. Pastor vai profeta. Ele não disse somente aos pastores. Mas ele disse vão. Prophétie oh bien-aimé. Essa profecia ils ont concerné nganayo. Eu e você. Bien-aimé, ça va promesse na Bible. Tem algumas promessas na Bíblia. Eza pour na biso nyonso. É para todos nós. Pourquoi est-ce que yo profitera nango? Por que você não aproveita dela? Tem pessoas que dizem aquilo é graça deles. Aquilo é eles que fazem. Aquelas coisas para eles. Oui, il y a des grâces particulières. É verdade que existe graça particular. Mas existem algumas graças. É para todos nós. Quando a Bíblia diz vão, quero falar para todos nós. Você tem o poder de trazer a doença. Mais pourquoi dit-le? Mas por que até hoje a dor de cabeça você não cura?
Et Seigneur est révolté yo. Mais l'année 2020. Et Seigneur yo s'est révolté. Et Seigneur yo silika la molimo. Mais pourquoi ce pouvoir? Ils ont agi dans la vie nanga. Et Seigneur il a changé. Mania nanga kotambola. Et Seigneur il a changé. Koyeba nano nazali. Et Seigneur il a changé. L'olenge nanga ko prier. Tu dois te révolter. Pourquoi ma camozo comate? Pourquoi ces promesses? Elles ont agi dans la vie nanga. Gloire au Seigneur. Yebanani osani. Troisième point pour te suivre. Aussi qu'il y a 2 points. Troisième point, c'est avoir la maturité. Bien aimé, la Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. À se distinguer d'un esclave. Bien qu'à héritier. Héritier za moto oyo asa prédestiné pour recevoir quelque chose de son père. Mais aussi longtemps qu'à bébé, bien aimé promesse soit comme encore qu'on soit héritage. Bien aimé makambo et autorité. Et ça makambo peut s'amener n'importe qui. Et ça n'a pas tout basé na maturité pour supporter cette autorité. Oh la maturité. Ils sont concernés qu'à des miracles. La maturité se résume dans le nombre d'années au sein de l'église. Mais la maturité se résume dans la capacité de démontrer en toi les caractéristiques de Jésus. Là tu as la maturité. Lorsque tu n'as pas la maturité, c'est difficile pour nous. Oui, mais c'est une autorité. Bien aimé, il y a une autorité dans moi. Estamos juntos. Autorité za makamabana te. Autoridade para crianças. Autorité za bato bakola. Autoridade para aqueles que cresceram. Voilà pourquoi tant Muzamba sur Simon. Quando Deus pegou Simão. Alors Simon. Ele disse Simão. O kotika la sur Simon te. Mais Seigneur n'a changé identité na yo. N'a changé vie na yo. Anatongo lelo. Nazo déclaré. Ça m'a changé identité na yo. Olongwa moto zalaki. Ça m'a teli Simon. Alors bina kolongolo Simon. Mais na okomi so Pierre. Autant basolo ba Pierre. En d'autres termes, les rocs. Oh, les véritables rocs. La Bible déclare Jésus est le rocher des âges. Les véritables rocs. En d'autres termes, Zambazu Simon. Azu identité naïe. À côté c'est mon cas de Simon. Mon doigt d'image Jésus. Azo là des images. Il y a Jésus-Christ Katinaïe. Voilà pourquoi Dieu ne bâtira pas son église. L'icolo y a Simon. Mais Dieu bâtira son église. L'icolo y a Pierre, qui est le roc, un homme mature. Oh, il y a su image à Christ. Oh, Nadongo ya lelo. Zamba comme sur le roc. Zamba comme sur Pierre. Nadongo ya lelo. Zamba mémo na maturité. De sorte que yo ont bénéficié d'autorité. Voilà pourquoi l'obinaye sur toi. Je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Et cause à l'hélicolo. À cause de l'identité au soir. Natongo ya lelo. Nazo déclaré. Si que tu rené le club amuna na yo. Papote no so robete fonga mela yo. Natongo le nazo déclaré. Si que te bato sa maloba na yo. On no so collier na se. Ezala l'hélicolo. Parce que tu as reçu l'image de Jésus. Aussi longtemps il recevra Jésus. Jésus est entré dans toi. Et comme tu portes son image, bien aimé, au coma image. Tu n'es plus n'importe qui. Zamba mémo na dimension à maturité. Et le dernier point de relever, la 4e point. Et puis saber aquilo que Deus te deu. Vou finalizar aqui. Bien aimé, ça na mingi ya bato. Tem muita gente. Va se recevoir pouvoir. Receberam poder. Bayamba Yesu. Receberam Jesus. Baebi nani o basali. Sabem quem eles são. Bazana maturité. Eles têm maturidade. Melhor que zanga bango. Mas o que lhes falta. Ba utiliser. Utilizarem. Ozamba tchekati. Aquilo que Deus colocou dentro deles. Aussi longtemps eu ko utiliser angote. Enquanto você não utilizar aquilo. Voilà pourquoi bangona ba osakana na yo. Os inimigos vão brincar com você. Dia bazo sakana na yo jour et nuit. Mais ça là des gens comme Pierre. La Bible déclare. Tango ba recevoir le Saint-Esprit. Na kati ya Pentecôte.
Bien-aimé, Bible lobby. Ces jours-là, Pierre a télémi. Les mêmes jours, plus de 3000 âmes baillées vers Jésus. Pourquoi? Parce que les gens comme Pierre et Zabaturoyo sont utilisés pour voir aux âmes apaiser bango. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans tous les coins de la terre. Mais pourquoi ils ont utilisé à côté? Voilà pourquoi un jour, Pierre et Jean, baillé dans le temple, avant pendant longtemps, pendant plusieurs jours, mais un jour, des gens vont comprendre. Des gens vont comprendre que Seigneur va mettre en application. Makambo bango va recevoir. Batona bazaki na nzela na ye. On a déclaré. Zamacha na nzela na yo. Bato ba kosalo bolamu. 2020 nazo déclaré Zamacha na nzela na yo. Bato ba kokango la vie na yo. Na 2020 Zamacha na nzela na yo. Bato ba kosima yo. Ba kopeso ba miete te. Mais ba komema yo. Yo poko ma capable. Yo poko ma dominer. La Bible déclare Pierre et Jean babani kotambola bakomi bamoni koka oyo avant de pendant longtemps Nathan peut babengi la belle batalier balbi fixer biso regard et la Bible dit babani ko fixer bango regard attentivement. Pierre a ébissi nazana olote nana mbongo mais onga nazana na péché. Eu pensei que você ia aplaudir para Jesus. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Ni or, ni argent. Azana mongote. Mais Pierre, Azaki le loco. Oyele kimbongo. Oyele kibandaku. Oyele kimosolo. Oyele kiwolo. Natongo ya lelo. Toi aussi, ozane loco. Oye kopenda mongo. Oye kopenda visa. Oye kopenda voyage. Oye kopenda autorité. Parce que Zame est si apesa yo yango. Voilà pourquoi Pierre alors je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre avait le Saint-Esprit. Oh, ils allaient qui l'autorité divine. Voilà pourquoi pesi yango. Tango pesi yango. La Bible déclare ma colonaye ba genou naye et si ma casse a telemi tembo ba soteseye et motowana à côté de la temple abani ko louer abani ko adorer asi autorité ya ko louer ya ko célébrer ya ko tomber la monnaie na Zambé ya ko célébrer Zambé 2020 tu auras cette autorité, tu vas glorifier le nom de Jésus parce que personne a pouvoir ya ko dominer ya ko régner tu que des zamba pambo la fina yo o zamba pambo la fina yo kaka nengo telemi zamba memo na dimension autorité zamba memo autorité. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai que j'ai, c'est que j'ai, je te le donne. Reçois les miracles au nom de Jésus. Reçois les miracles au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois les miracles au nom de Jésus. Levantamos. Rimandoro Boshe Rebababablo Shekandaraba. Dans le but reçoit ce miracle. Eu disse receba o milagre. Jésus. Dans le but reçoit ce miracle. Eu disse receba o milagre. Nazoyo kayote. Não te ouço. Ezabatona bazana autorité. Quem não tem autoridade? Na place não só que na companhia que ninguém não reagiu boé. Se eu entendesse, eu não reagia. Na loba que ozamba tchakatina. Eu disse o que Deus colocou dentro de mim. Na tongo ya lelo. Essa manhã. Et localiser via motomoko. Je déclare ce matin. Oyo ozamba tchakatina. Deus colocou dentro de mim. Et localiser via motomoko. Parce que j'ai déjà compris. Porque eu já entendi. Oyo ngai nazali. Et ce que Dieu a mis en moi. Il y a des messieurs qui sont la chrétien passif. Si você vai ser cristão, il y a qu'à utiliser le pouvoir de la croix. Você não vai utilizar o pouvoir
Mais moi je vais l'utiliser. Et Natongo Lelo, na pouvoir Jésus Pesanga. Alors Bakilanga, je guérisserai les malades, je chasserai les démons, je ressusciterai les morts. Natongo Lelo Nazo déclaré, si des miracles, et si ma vie n'a yo, la délivrance, et si ma vie n'a yo, je déclare, Nyon se Koufaki, Natongo Lelo, et soit vie, et soit vie, reçois l'onction de Jésus, reçois la main de Jésus, reçois le miracle de Jésus. Hey Jésus. Hey Manere Moshe. Alléluia. Hey Jésus. Shema Kandere Moshe. Suka moyowa moyowa analende 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 suka. Suka moyowa moyowa analende 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 suka. Otika ngai te na maboko ya bakuna na ngai kolosukanga. Otika ngai te na maboko ya bakuna na ngai kolosukanga. Lobikola ye wapie tokotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Lobiko na ye wapie tokotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Osungi akokamwa osikoli nanga ya telemaka na suka. Lève sa main en direct onde está. Essa mão levantada, mão direita levantada. Maboko likolo, sikauza. E homens desta manhã. O homem de Deus está aqui nesta manhã. Ele vai declarar sobre as vossas vidas. Sobre as nossas vidas. Nós possamos essa autoridade. Merci Jésus. Obrigado Jesus. Na autorité au Pessanga Jésus. Zambé n'alliance Zamba Masai. Deus da aliança, Deus de Massai. Ce matin je déclare. Nessa manhã eu declaro. Si que le poko na yo. Desde que a sua mão. E simba ba fina tongo lelo. Vida dessa manhã. Nazo déclarer. Eu tô a declarar. Si que malade ezalaki. Onde houve enfermidade. Et soit guérison. Toma cura. Nazo déclarer. Eu tô a declarar. Si que kufa ezalaki. Onde havia morte. Et soit vie.